Hai làm xong tao nó có bảo khi tag and attend my YouTube channel. Guys, tabuk kha je June te July je man o je phai tongo. Genoro je tabuk je preparation na ha tong nai je mobile paina henai. Kabang mobile tabuk mane coming soon phai tongo. যেমন tabuk na যদি gamer hanga Phoenix GT30 Pro abang ke jara gamers Free Fire PUBG aba ekdom heavy যে থুংনাই ব্রক নি বাগিংকে আ মোবাইল পেলাং খা বেস্ট নাই টেকা ফাই দङ আম পাওয়ারফুল মোবাইল আব হংगा Poco F7 কে আমনি প্রাইস নি মানাম তৈ 25 বা 30,000 রংনি বিসিङ गां प्लस खं साका जे Infinix जे GT जे 30 Pro আব হংगा কাই নিনি कार्ड अफार बाय जदि पाइका हंगा काई निनि क्रेडिट कार्ड बा डेबिट कार्ड नि बाय जदि नों पाइका हंगा काई abo nung 22,000 rokai manai. Gawani price the original price ngai 25k ngai rejak. Gawani karibu gobang ma norok je norok ni device norok smart mobile norok pai manam. Gawani bagai norok wait khadi je phai tongo tebo katal jeno video ni quality ba camera photo ni bagai AI support abahai ba battery kabang jodi nang nangin tongo ngai Poco F7 nadi abong kenin bagi battery backup kebang runai. Getin bagi am sukno norok video no norok ni friends no thaiman chak share clarity asukno jatna no bye.